बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हदीस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि वो इतनी प्यारी हदीस है। देखिए, हमने एक अच्छी हसद और एक बुरी हसद, लेकिन बुरी हसद के बारे में हमें ज़्यादा इल्म है। क्योंकि देखें, बुरी हसद वो चीज़ है कि हम जब इंसान के पास अच्छी गाड़ी हो, किसी इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास, तो हम उसे देखकर ये कहें कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती। ये होती है बुरी हसद। ठीक है, किसी का घर अच्छा है, हम उसे देख के कहते हैं कि ये घर मेरे पास हो, ये बुरी हसद है। कोई इतना फेमस हो, उसे देख के कहना कि मुझे भी इस तरह की शोहरत मिले, काश मुझे इस तरह की शोहरत मिले, इस तरह का पैसा मिले, इस तरह की ये चीज़ मिले, ये बुरी हसद है। ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। हसद करना जो बुरी हसद है, इसे कबीरा गुनाह कहा गया है। इस पे सज़ा वाजिब हो जाती है जो ये गुनाह करता है। ठीक है, ये हो गई बुरी हसद। एक होती है अच्छी हसद। जो अच्छी हसद है वो आज मैं आपके सामने रखने लगी हूँ कि इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं, वो बयान करते हैं। ये सही बुखारी में मौजूद है। ठीक है, जब कुरान पाक की फ़जीलत पढ़ी जाती है, ये हदीस वहाँ से मुझे मिली है, मैंने वहाँ से हदीस पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि ये भी हमारे बहन भाइयों को पता होना चाहिए। हमारी जो नौजवान आने वाली नस्ल है, उसको अच्छी चीज़ का भी पता हो, बुरी चीज़ का भी पता हो, तो उस तक पहुँचाना एज़ फ़र्ज़ बन जाता है। जब कोई एक हदीस का आलम हो, उसके पास कोई हदीस हो, उसे आगे देनी होती है, क्योंकि उस पर यह चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है, उसको ये आगे देनी होती है। वो अपने पास छुपा के नहीं रख सकता, अपने पास उसे ऐसे जमा करके नहीं रख सकता। अगर वो अपने इल्म को ऐसे जमा करके रखेगा ना, तो वो एक सांप जो है उसको जमा करके रखेगा, जो उसको क़यामत वाले दिन रोज़ सज़ा देगा। तो इसलिए एक आलम जो होता है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि उसके पास जो इल्म है उसने आगे देना होता है। ठीक है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने मेरी एक हदीस सुनी उसी तरह आगे हदीस पहुंचाई, तो उसके लिए मैं ज़मानत दूंगा, उसके लिए जन्नत की ज़मानत मैं दूंगा। देखिए, ये चीज़ है। तो जो ये हदीस है, इतनी प्यारी हदीस, मुझे इतनी अच्छी हदीस लगी कि मैंने सोचा कि ये आगे जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये हदीस प्यारी लगे, अच्छी लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह हदीस अबू हुरैरा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हसद नहीं है, ये हसद नहीं है, लेकिन इसको अच्छी हसद कहा जा सकता है, अच्छी, बुरी नहीं कहा जा सकता। देखें, एक इंसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो इंसान हैं। एक इंसान ने कुरान पाक सीखा, कुरान पाक का आलम बना, और वो रातों को उठकर वो कुरान पाक की तिलावत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। और जो दूसरा आदमी है, वो उसका हमसाया, जो उसको उसकी उस तिलावत को सुनता है, वो सुनकर ये कहे कि काश काश इस तरह का इल्म मेरे पास हो, काश इस तरह की तिलावत मैं कर सकूं। ये वाली हसद की बात की जा रही है। देखिए, पहली वाली हसद क्या बात की गई कि काश वो चीज़ मेरे पास होती। देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है कि काश वो इल्म मेरे पास होता, वो इस तरह की तिलावत मैं कर पाता, इस तरह की तिलावत मैं कर सकता, मैं कुरान पाक को इतने अच्छे से पढ़ सकता। देखिए, यहाँ इस हसद को कहा जा रहा है कि अच्छी है, कि वो कह रहा है कि वो कुरान पाक कितना अच्छा पढ़ रहा है। कुरान पाक, देखिए, जब वो कुरान पाक पढ़ेगा, उस चीज़ को वो अल्लाह ताला के साथ जोड़ देगा। जो चीज़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ दे, वो तुम्हारे लिए अच्छी है। जो तुम्हें अल्लाह ताला से दूर कर दे, ठीक है, अगर हम कहें कि वो काश गाड़ी मेरे पास हो, हम तो गाड़ी के पीछे लग जाएंगे, हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, वो हमारे लिए फितना बन जाएगी,
ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ لیکن یہ اگر وہ کہے گا کاش وہ علم میرے پاس ہو، اس طرح میں قرآن پاک پڑھوں، اس طرح اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کروں، اللہ کے لیے وہ قرآن پاک سیکھوں، اللہ کے لیے وہ تلاوت کروں، تو وہ کاش کہنا اس کے لیے حسد نہیں ہوگا، اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ کاش یہ علم میں بھی سیکھوں، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کروں، ہم اس طرح کی حسد کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس طرح کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے کہ ہاں وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، میں نے بھی اتنا اچھا کام کرنا ہے۔ ہم نے وہ چیز لینی ہے، ہم نے بری چیز اس سے نہیں لینی کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو میں نے برا کام کرنا ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ہم نے دنیا کے پیچھے لگ جانا ہے۔ نہیں، کوئی اچھا آپ کو قرآن پاک سکھا رہا ہے، اس سے قرآن پاک سیکھ لو۔ جو آپ کو اچھی حدیث دے رہا ہے اس سے حدیث سیکھ لو، تمہارے لیے اچھا بن جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے وہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جب پڑھی جائیں گی، آپ جتنا ان حدیثوں کو پڑھتے جائیں گے، چاہے آپ کسی کو دیکھ کر کہیں کہ کاش وہ کتنی اچھی حدیث پڑھتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دو گے تو آہستہ آہستہ آپ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، کیونکہ تم حق اور باطل کا پتہ چلتا جائے گا اور تم اللہ کے راستے پہ چل پڑو گے۔ اس لیے اس کو اچھی حسد کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ والی حسد کرو، یہ حسد کرنی ہے تو کرو، بری حسد کو چھوڑ دو، دوسروں کے فیم کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، خود اپنے راستے پہ چلو تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں بنائے گا۔ جب تمہارا تقوی اللہ پر ہوگا تو اللہ بھی تمہارے لیے وہ ثواب بنائے گا، وہ راستے بنائے گا، وہ ایسے ایسے راستے بنا دے گا کہ تمہارا گمان، تمہاری سوچ، تم وہاں تک جا بھی نہیں سکو گے۔ ایسی حسد کرو نا، ایسی حسد کرو، ایسی حسد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کہو کاش یہ قرآن میرے سینے میں بھی آ جائے، یہ قرآن میرے سینے میں بھی اتر جائے، یہ قرآن مجھے بھی پڑھنا آ جائے، یہ قرآن مجھے بھی ایسے پڑھنا آ جائے جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے، مجھے یہ قرآن اس طرح پڑھنا آ جائے جس طرح مولا حسین پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔